Ito na lang. Carlo. Oh, sinong Carlo? Halika. Carlo. Oy. Ikaw Raider. Oy. I want this. Isa pang dragon. Shit, ano ginagawa nitong ability nito? Ay puta, guys, may ili pala to. Buisit, akala ko stop. Hindi naman stop yan. Wait lang, wag mo. Start na ba to? Wala pa ata kasi siya. Start na yan. Alis, Carlo. Atakin ka dyan. Aray! Ay shit. Ayan, nakuha ko na uli. 建築